This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Miembros del media prohibido na aire después man file el Certificate of Candidacy. Otoridad posible aumenta deployment del police y soldado na Maga-Isla. Falta classroom y maestro na Escuela de San Roque. El Barangay Santa Catalina ta experiencia heavy traffic si tiene clase. Número del Special Child na Escuela Elementaria de San Roque ya aumenta. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. El Commissions on Election o COMELEC quiere itirar que el mga miembros del media prohibido na aire después man file Certificate of Candidacy o COC para evitar violar el regulación del premature campaign. Aquí el detalle sa report di Marifi Tamayo. Tamanda acorda el election officer del Distrito 1, Attorney Stephen Roy Cañete, con mga miembros de local prensa, quien ay corre para na barangay y SK election na Oktubre, que prohibido ya sila man programa na radyo o telebisyon, apenas sila acaba sumite con di ila Certificate of Candidacy. Uno este del mga asunto kaya man address si Cañete durante el regular press conference que ta conduci el gobierno lokal na City Hall. Manada del mga media, Kenya Koreas kagawad, tambuyong sila si Kosa, bakit pwede pa ba sila trabaha? Pwede pa ba sila sa na TV or radyo? Pwede ito man, ano sir? Kasi, this is a manual elections. Unlike the last year, automated elections, we only consider those who filed as candidates at the start of the election, of the campaign period. For last year's elections, for automated elections. For these elections, manual elections kita, they are considered as candidates upon filing, after filing. So all of the prohibitions imposed on candidates are applicable to them. Yeah. So after filing, hindi sila pwede man engage in any activity na may be considered as premature campaigning. So, igual este certain live you are. So, pwede akong yung protest. You are opening yourself to cases. Si Chene can man contest contigo. Asugun kun Cañete ta prohibi el COMELEC kon mga media continua man programa na radyo o telebisyon después man file di ila COC, siendo pwede sila usa kon di ila mga programa para manda akorda na gente keta kohre sila para SK o barangay election. Mas que hindi sila habla directamente que vota kanila, pero pwede ako neste considera como premature campaign. Bien ancho también según el coverage del radyo y televisión, y ventaja este para kanila pero ventaja para na di ila mga kontrainkante. El mga media, para conmigo, we are in the private sector. So, amo sa LD anong trabaho. Basta siguro man program nyo, basta hindi lang nyo man abla ko na lente, bata ka mo conmigo. Kay Tamirayo, for example, does this mean kay el mga Kenya man file di la COC. For example, tabendele ice cream. You mean to say, hindi na bende ice cream, si anale na barangay na mga purok bende, kaya it's already a form premature campaign? LD aton is si
kal ele pwede depende, pero na media we put you in a different light kay el use this audience is widespread. You can use it as to influence others. Pero mi lang usedes na media el name recall talia. So you are more in a place more advantageous to the one who is selling na el ken lang na kamino amo lang ko deleta pwede accommodate. So para so we have a different rules to the media. Yaman da akorda si Cañete con mga miembros del local prensa y otros pa mga kandidato para man con cuidado también na usara del di ila social media account. Baka no baya pwede con este man categorize como premature campaign y pwede usa kontra kanila di ila mga kontra na eleksyon. During our seminar with Chairman Garcia the second week of August, yan mentioned Elena, even in social media, si el kandidato man-promote is yourself, it can be considered as premature campaigning. So, we call on everyone to please estar quieto for the meantime. Un poco lang, kwanto dia lang kita para na campaign period. De más temprano, i-adverti también el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, con mga miembros del local prensa para man-file ya lang anay leave of absence na di ila trabaho si ay man-file sila di ila COC. Taman notice gani kita kay manada mga members del di aton mga media, taman file tamen COC. El di amon reminder lang na Comelec ma'am, otro treatment no si national and local pati automated na manual because el daton barangay NSK elections is a manual election and base si manual election kita once man file to DTU COC you are already considered a candidate, meaning the laws on campaign will already apply to you. So the amon reminder is if possible si pwede sila man take a leave of absence kay el dila appearance na radio ba or na TV, baka pwede mang constitute as premature campaigning. Mientras tanto, el Zamboanga City Press Club Incorporated taasigura na Commission on Election que ay complice sila con el mga reglamentos del ahensya na venedero eleksyon. Ta-adverti también el Zamboanga Press Club Incorporated con mga media ken ay kohre na SKE Barangay Election para sigi con el cosa estipulaw na reglamentos del Comelec acerca el mga prohibition. Marifi Tamayo, Dateline, Zamboanga. Considera ahora el PNP na ciudad y militar para aumentar el presencia del pulis y soldado na mga isla antes liga el mismo día de la elección na Octubre 30. Base na di ilang meeting, tiene 11 lugar na ciudad como isla que tiene classification de immediate concern de seguridad que debe asigura para evitar sangrino eleksyon na ciudad. Na presente tiempo, tiene man asigundaan mga otoridad ng mga isla pero tamantene sila con este di la fuerza 24 oras el día para mantener con el paz y orden na mencionaw mga isla. Ayer al principio del mga klase na eskwela publiko na syudad pero alina eskwela de San Roque falta sigun mga classroom ima tambien mga maestro. Takil detalles na report di Marites Espartero. Cerca 3,000 el número del mga bata que entra en la escuela este mga tiempo na escuela elementaria del San Roque. Total también 60 mga classroom en la escuela. Dentro na 60, 12 mga classrooms el hindi na mas na pwede usa por causa aguheraw ya el mga techo y también ya según el piso. Por eso, tiyan yung mga classrooms na okupa 55 mga estudyante que debe era el standard tali lang na 35 para 40 estudyante, según na principal. Na un classroom, man-occupy 55 pupils. So, bang classroom, hindi kahit suksukan niya sila. Ta pwede pa man kami, hindi man shifting kay tiyan man kalaki akilyan construct, akil laboratory. So siya lang kami classroom, pati tiyan tamin akilya dali LPTA library juta, yan convert kami into classroom. Tiyan tamin alya uno yan construct LPTA po jutay room, so yan convert tamin kami. According na division office, excess daw kami. Pero si example na real scenario, hindi kat kami excess. Paltakat kami teachers. Mientras tanto, taas pa según el mga necesaryo adjustment el maestra na grade 1 si Teacher Jovelyn de los Reyes. Por causa, este día pa lang el akasegundo día del klase. Asegun con Teacher Jovelyn, malisud agara mga bata igualampas na standard el numero.
El su diskarte para lamalang el atensyon del mga bata, ihindi kansa man kwento. Tausa ele el se llama lavalier mic o lapel microphone para hindi man exert effort sita konversa. Debe también asigun tiene pa otro estratehiya usa para sa kamas el atensyon del mga bata. So far, second day del diaton klase, so tase pa kami el ng mga necessary adjustment kasi nuevo el bata kanamon, nuevo set of pupils entraw ara kanamon, so tase pa kami el necessary adjustment. Si tausa el lapel para medyo klaro, hindi tamen tuman struggle na dito yung boses, hindi gatuman exert effort conversa. Para suena dito yung boses. Y también, dapat siya neto strategies pakilaya kanila sa kadiila atensyon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Na Barangay Santa Catalina ta Esperencia también heavy traffic si tiene klase. Takila largo el pila del mga behikulo na mismo highway del Santa Catalina si aga kay taanda na eskwela mga bata. Mga behikulo también taas abahadi ila pasahero na frontera mismo del gate del Don James y cuantos mga motorsiklo taman parking na sidewalk na lugar. Por eso el mga bata na kamino yata pasa. Tiene aquí una na ya sa hatod su anak temprano para hindi alcanza el heavy traffic. Na otro notisya, difícil sigun agara iinsinya mga bata aquellos mga tiene mga special needs i mga malisod o malisod pa si falta mga maestro y maestra pero taprikura sigun al mga maestro del SPED o special education cosa al bueno pwede ase o pwede man cater kung al mga cosa ta necesita mga bata. Antes sa sigun tiene o antes sa sigun 7 mga estudyante with tiene mga special needs. Elta entra na eskwela pero este año total de 41 ya. Isa el mga SPED teachers el necesita pero 2 lang el tiene siendo diferentes el kondisyon del mga bata estudyante que tiene el autism, intellectual disability, cerebral palsy y tiene mga bata nuway pa man assess el dificultad na pensamiento. Este año ya dividiya lang asigun ko del mga bata para pwede man focus sa enseñanza con estos que diferentes el de estos mga kaso como un special o tiene special needs. Actually, ma'am, igual ka naman kasi kami different disabilities ara akin na di amon classroom. Very difficult gat malisod gayot. Pero syempre kami bilang SPED teacher, tasat kami di amon best para pwede kami man cater di mga needs. El di miyo kada diya gat ma'am is nasa siyan hati kasi kami mga nasa 17, kabar di miyo uban nasa 20 plus. Ang sina. Actually, ma'am, depende ka namon. Depende na di amon style. Siko sa kami tamira tayo di amon mga bata. Pero iyo, mas tan prefer iyo akal mga bata na maskin akal tala makita children with intellectual disability. Kosa ito ase, ma'am, taas lang yung kanila syempre o by group. Tiyan akal mga hindi tas sinti duele, taas yung kanila hunto kabar. Mas taas lang yung sa kanila whole session na morning. Although hindi ka ta-insinya entero morning todo kat kanila, pero ta sila yung hunto at purpose ng miyo is para pwede lang tayo sila man socialize na otro mga bata. El siguiente na mga noticias. Consejo tamanda ase fronto el subasta del mga medicina. Mobile clinic necesita el ciudad. Eskwela na Santa Catalina falta maestra y classroom. Snatching na pueblo ta continua. Drug test ya conducina Zamboanga City Police Office. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budgetwise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budgetwise Ayala, Budgetwise Ipil, Budgetwise Sangali, Budgetwise Santa Maria, and Budgetwise Express Guso. Budgetwise, pasok sa budget! Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee. Mas ganda na lang, ma'am. Thank you.
Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Consejo tamanda con el Bids and Awards Committee para hacer fronto ya el subasta del mga medicina siendo necesita ya este na mga health centers na syudad. Aquí el report ni Marifi Tamayo. Yaman sponsor resolution el Consel Charlie Mariano ket apidi na Bids and Awards Committee para hacer fronto con el procurement process del mga medicina del Oficina de Salud.
Después confirma el City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite durante el diálogo na Consejo Local día de agosto 30 que no hay parecibido la oficina con el mag-supply de medicina para este año 2023. Y por causa con no hay pa también sila puede distribuir con el mag-medicina na mag-health centers na 98 mag-baryo. Asugun con Miravite, ya sumetaya sila di ila purchase request del mag-medicina na Bids and Awards Committee, Italia aura na back. A resolution appealing to the Bids and Awards Committee to explore all avenues to fast-track the procurement process for the purchase of medicines for the City Health Office, treating the same as top priority in all the processes of the BAC. I so move, Madam Chair. Jointly and severally seconded. Before you vote, Gabel, can we use other term instead of appeal? It should be the strongest term. Because if we're only going to appeal, appeal naman sila, but we cannot, akil ba, we will going to really ask them, okay, this is strongly, yes, instead of appeal, I suggest strongly request, strongly request. With that amendment. Ya habla si Miravite, el medicina distribuida y la oficina para el primer cuarter de este año 2023, maga-medicina pa kaya kumpra del año 2022. Pero asugun con Miravite, ta-antisipa sila que ay man-deliver ya con el medicina para del primer cuarter de este año 2023 na mes de septiembre que viene. For this year, de Berasa no hay pakita delivery of medicine for 2023. And Madam Third Leader, you're right, no. El medicines siya nakita ara that we have distributed to our health centers are our medicine from 2022 budget pa, no. Ya aclara también si Miravite con el asunto que expired ya el magamedicina taliega como cosa ta reklama el cuantos baryo. Asugun con Miravite, hindi verdad. El magamedicina según taman deliver kanila el maga-supplier ay man expired 18 meses pa después sila recibí con Pero ay check ya según syempre ele con el asunto que expired ya taliega na maga-health center. Tiene, doktora, may hindi ni habla barangay, na un fiesta talyayo, with me were health workers, volunteers. Ano? Mga health workers dato, volunteers. Tiene dito tamen, nakil under na program del job order program, del datong gobyerno, talya sila. Kang kwento sila, may medisina. Kabara ba sila, Sir Jim, no hay medicina. Apenas legal medicina, takemay lang kami, tabutay lang kami. Por qué man? Expired ya. Taligal expired ya because the procurement was done in 2022. So definitely, ang kosa yung bid, ganito na bid, yung mga medicina na 2022, the technical expiration of siguro May or June of 2023. Amol taliga. Now, what are you going to do with that? Akin ang problema. Actually, el expiration del aton medicine na kontrata, so upon delivery that they have to deliver medicines within 18 months pa el expiration di suyo. So, ta-check ya sa kita, no? Even el inspection di aton, ta-check ya tamen. And once near expiry ya sa, hindi sa kita ta resibi. So our medicines are not expired and not even near expiry because 18 months LD aton note kita no upon delivery that they have to be 18 months pa before man expire el medicine. So akel mga reklamo or abiso kung esos mga as I said, hindi na-mention na ako sa mga health workers. Excuse me. Akal tabla sila kay tabutelan sila. It is their words as against the word of our Doktora Dulce. At sino si Ara man-treat, no? Kung kenyo Ara kre kanila, contigo or kanila, because they're the one complaining, telling us,
kaya ansina ta sa sude, and you're telling us que no, tiene to garantiya kaya hindi sa expire. Mientras tanto, y habla el concejal Rogelio Valesco Hijo, debe investigar pa más con el asunto del atrasado llegada del magamedicina. Tiene según fondo y aloca para compra con el magamedicina, pero hindi tallega el magamedicina na husto tiempo. Uno según el ciudad de Zamboanga na magarico ciudad na país, pero atrasa el maga basic services igual este magamedicina que ta necesita el magagente. Según con Valesco, tiempo ya también para sinta junto el legislatura y ejecutiva para discutir con este asunto y busca manera para hindi más ocurrir el problema y otros pa mga concerne que afecta el ciudad. I move that the Sangguniang Panglungsod members should dig deeper on the causes of the delay. Being a highly urbanized city, our people in Zamboanga, espera si cosa tapasa, especialmente na barangay, only ang mga medisina. Madam Chair, to lay down the premises, budget has been approved, has been proposed, but ¿por qué tachene delay? Ese el de mga bibientes kere sabe, ese mga city official kere sabe. And so, Madam Chair, we need to be enlightened coming from the BAC, the TWG, the procurement people, and of course the GSO, the local finance committee. We should also include the city auditor, the city planning, the city assessor, and the licensing office, specifically to discuss on two important things, Madam Chair. The medicine, forget naman delay, pati issues besetting the zoning. Bensobra delay, Madam Chair. We need to discuss and we need to resolve, not only to discuss, but we need to resolve these prevailing issues that are besetting the services of the LGU. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yabla City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite que necesita el ciudad un mobile clinic, pero el problema lang asigun amo kay caro necesita lo ka grande fondo para con el gobierno local. Pero baka el incluye asigun con na supplemental budget para este año. Y habla si Mirabite cuando pregunta con el Consejal Joel Esteban durante el diálogo na consejo este día, ita considera ba sila o si Mirabite el comprada del un mobile clinic. Asigun con Esteban, grande ayuda este mobile clinic para leba apiki con el serbisyo medical del gobierno local ng mga vivientes. En conexión con yaman sponsor resolution si Esteban que pidi ng gobierno local, estudia si puede ba comprar el gobierno local clase de mobile clinic. ¿Considera ba también to como purchasing of mobile clinic, doktora? Para at least pwede también kita bisita mga parplang barangay para pwede man accommodate kanila, tiene doktor, tiene medisina. Yes, LD Atun Mobile Clinic, we have considered that, no? But hindi na di atun budget because that's medyo costly. Pero siguro for the supplemental next year, pwede kita kalmanan. Pero admitted ben grande gaste ayuda si tiene kita mobile clinic. Sí. Eskwela na Barrio de Santa Catalina falta también mga maestra y classrooms. Taki el report di Emil Tuban. El Don James tapalta el maestra y classroom después de subir población del mga estudiante. Así con el principal del Don Gregorio Evangelista Elementary School Abdul Munid Birin del otro año, el número del diila estudiante alcanza na 4,500 y este tiempo tiene pataban enroll maskin regularia al klase. Tiene kita estudiante mas de 3,000 ya. But enrollment is still going on. Sabi yo man increase pa kami kasi of last year. So kumpara kita el data, el population di aton last school year is 4,500 plus. Looking at the situation yesterday, tamirayo kansa pa kami sa data kay manada pa coming in. Manada pa estudyante na ma-enroll, pati ayer flowing in el enrollment pa. Palta sila 6 maestra kay Chene aquí, yaman leave. Ichene tamen yaman resign, ichene yaman assign na otra eskwela kaya man promote ya con 7 classrooms del grade 1 y grade 2 yaman shifting de especia palta el di ila lugar.
Tiyan ang yung building hindi mas pwede usa, kay pirmi akita subi el agwa sita kay el ulan, kay bahura ibyan bulok ya el struktura. Aside from yan increase of population, secondly, tiyan kita building yan condemn ya. Hindi na ta pwede usa alya atras. Tiyan gani kita mga room ta usa ara, specialmente akil na kinder alya sir ka na grade 6, for second basta tiyan baha ta entra ka entra el agwa. Actually akil building dapat man condemn ya kel man replace ya gayot kay bel baho el bien baho el flooring pati LDCU kisame bien baho hindi le conducive para na for learning actually. Si Birin hindi pa pwede habla si cuánto el total del dila estudyante para este año, kahit continua pal dila enrollment. El Don James ta pwede mantener limpieza y tiene a track regular ta kolekta con el mga basura adentro de la escuela. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Falta sigun 17 mga maestro y maestra la escuela secundaria del Don Pablo Lorenzo Memorial High School, asigun con el principal Sandro Sepe. Actualmente del iabri annex a la escuela este año na barrio de Kabatangan, donde tiene total de 267 mga estudiante de grade 7 y grade 8 el taukupa. Este el manera de la agencia para llevar cerca con la escuela o con la escuela na comunidad, razón necesita aumento mga maestro y maestra este tiempo. El principal ya habla que tiene man asigun mga items sa dal el Department of Education para na 17 mga maestro y maestra sinunuay pa el deployment testos. Okay, we are still waiting for the items. Tiene kita items, so nuay lang pa el deployment. Okay. So, ya pwede man get in touch with the division office. Este dia gani, baka tomorrow that they will sit down with the superintendent and para el hiring. Okay. Si pwede ya. Kaya tiene kita 17 bakante items akin na Don Pablo. Otro incidente de snatching ya también el ocurrió na Campaner na centro del pueblo a las 11 pasada noche. El después que un construction worker que takamina según el ya biktima del un sospechado na lugar pasada anoche. Bien Korea según el ya saka na suhol sa el sospechado y escapa. Ya puede este el mira otra vez anoche con el sospechado na Tiangue y ya puede con este arresta junto con la autoridad. Aparece según que ahora ta continúa siempre el mga snatching también tiene mga hold up na syudad donde mayoría ta kinabiktima amo el mga tabolbe na casa legar el noche. Falta según el presencia de la autoridad legar el de noche. Drug test sa conduci con al mga miyembros del pulis na mismo headquarters di Ila. Taki el report di Emil Tuban. 84 mga pulisya pone bajo na drug test alin na Zamboanga City Police Office en Anteaga. El personal del Station Drug Enforcement Team y el City Drug Enforcement Unit yaman daman drug test para pwede asigura hindi sila tausa droga prohibido. Yes sir, no, ara activity siya ni kita regular drug test no con el mga personnel diaton assign drug enforcement team o unit no. Todo mga SDET, el Station Drug Enforcement Team, pati from Station 1 to 11, and also con el CDU diaton at na headquarters, no, el City Drug Enforcement Unit. Total sila de 84. Estos mga pulis ni Sita conducir drug test cada mes, kaya mo este requerimiento na miyembro del SDET. Este año, may paman miyembro del pulis el queda positibo na drug test alina Zamboanga City Police Office. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Super combo. Isang ice popular. Magsundo na lang, thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts.
Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. May undang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayo man ang akong tuhan, lawas ng balik ng pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney care! Ang kidney care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata na ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tuktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haydin Diaz, hindi yo ase usik kanon o arroz. Responsable yo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias,
entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos tin aquí na Dateline Teleradio. Un persona ia muri después ella queda envuelto na trouble na kasanyangan anoche. Con el víctima ia puede conocer como si Halid Pulalon, el sospechado ia puede conocer como si Jose Santander a bordo. Todo ali residente de Kasalamatan, Kasanyangan. Investigasyon del polisya anda na casa del sospechado víctima punto con su mag-anak para man kwento con el sospechado después habla kay karay buruho según la esposa. Iya tiene sina caliente argumento y hasta ya resulta nagulpiyahan. El víctima cuando pabulbida iya tumba na fuente, iya leva con na hospital, iya deklara dead on arrival. Era también posibilidad ya ataka con de enfermedad o de corazón, por eso iya tumba lang ele. Kung el persona o sospechado iya agar el polis, iya pone bajo na investigasyon, itaniga kay nuay ele supla con el víctima. Y habla el portavoz del Mando Policía Local, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, que continúa subir el caso de rape na ciudad. Según con Cortez, dentro de este año ya alcanza na total de 105 el incidente de rape na ciudad. 63 aquí el clear día, quiere decir, ya puede conocer con el mga sospechado y ya puede plantar el caso por medio del regular filing. Mientras at large pa. 41 ya solvea, quiere decir, ya conoce con el sospechado, ya planta caso y ya puede man inquest, y uno ya lang el está pabajo na investigasyon. Según con Cortez, mayoría del mga sospechado, pariente o conocido lang del víctima. For rape, 105 incidents. No? And ya pwede kita kimang cleared 63, 41 L solved, and out of 105, una lang el under investigation. Mas mejora también según ahora el COMELEC checkpoints na Ciudad de Lamitan o provincia de Basilan ese después que base na resulta del Provincial Joint Security Plan del pasado día. Kita identifica mga lugar que tiene caliente la elección del barangay na mencionado ciudad. El PNP na mencionado ciudad encabeza si Lieutenant Colonel Arlan de Lumpines encabeza personalmente el de Ilagan Ban o COMELEC checkpoints para prevenir mga sangrino incidente na tiempo de elección na mencionado ciudad. Semejante operasyon también taase el PNP na mismo ciudad de Zamboanga. Pero santo el militar ya inugura el memorial marker na Mount Budaho, Alina Sulu. Aquí el report. El personal del 11 Infantry Division junto con el gobierno local del Sulu tiene que inaugurar del domingo el memorial marker del famoso por el rico historia ya sucede alina Mount Budaho na Talipao, Sulu. 215 mag-individual sa diferentes ahensya del Armed Forces of the Philippines junto con oficiales del probinsya y residentes tiene que camina para na Budaho donde base na historia el principio del pelea del magtausog kontra con el mga estranghero amerikano quien quiere ocupa con el probinsya del año 1906. Asigun con el tourism officer del Talipao, Sulu, Tony Rajili, que un grande contribución al cosa ya inicia el militar na preservasyon del rico kultura y historia del mga tausug. Sigun con Brigadier General Giovanni Franza, ele habla que el Battle of Budaho hindi solamente un historia, sino un testimonya del resiliency y valenterías del mga tausug para proteger con el probinsya del Sulu. El grupo ya conduce también red-laying ceremony para con el magayamuri durante el famoso Guerra Alina Budaho, donde manada también mga tausug el yamuri aquel tiempo para proteger con el di la kultura y probinsya kontra con el mga Amerikano okupador.
Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Mientras ta intensifica el tifón Guring, ali parte na Luzon. El entero Zamboanga Peninsula ta experiencia pa el ulan que epekto del enhanced southwest monsoon o el habagat. Posible pa syempre según Eseliva el scattered rain showers, también thunderstorms. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Nakasegundo dia del klase hinahina el mga maestra y maestro taase el adjustment di ilang mga estudyante. Kendo tiene pa hasta aura eskwela at el ta continua el enrollment. Además el problema na populasyon eskwela publiko hindi siyempre ta perde. Tiene classrooms alcanza na 46 el numero del mga estudyante, por eso tiene maestra tausaya el sound system o speaker para uhi aquellos magatasinta na atras. No puede también mengua estudiante y crea otro section siendo falta el classrooms y falta también maestra para kanila. Por eso no kita esperanza aquellos mga estudiante que poco tarda sigin na leksyon el pwede dayon aserta. Siendo sila mismo bien mucho idalagsukan adentro mismo del classrooms. Kanila ta konsidera como mga slow learners. Pero silega el examinasyon, mucho hindi tapasa ibaho el rating del mga estudiante por causa ng mga problema y asunto que la eskwela ta enfrenta. El local school board y DepEd na syudad tiene mga nuevo eskwela para akomoda con aquellos mga kienta queda cerca na lugar como ese Kabatangan Annex del Don Pablo Lorenzo High School. Confianza kita que el DepEd bajo el liderato del vicepresidente Sara Duterte amira ese mga realidad, problema que tiene na mga publiko eskwela. Además, debe mga mayores ayuda también man follow up si ko sa mga leksyon que sila o el di ilang mga anak para asigura que sila ta entende con el cosa ta diskuti adentro del classrooms. Para asigura que maskin que modo el mga anak ta entra eskwela na publiko eskwela tiene siempre cosa ta aprende y acerta para del bien del día futuro. Mga vecinos, un poco de comentario lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, agosto 30, 2023. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga notisya. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.